foli belebeleba m'o ta k'o di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na fɛn fɛn sigilen bɛ ka bon appétit ma kɔnɔ sanfɛ n ko ni nin nisɔndiya de bɛ don o don aw ka yan nɔ n'aw ka kow ka ɲi dɔrɔn ça veut dire k'an ka kow fana ka ɲi mais n bɛna lajɛ sisan ni n ka public ani chroniqueur minnu bɛ yan bi n'u ka joie bɛ cogo min na n b'a dɔn sinon ni nin heure sera dɔrɔn maa caman hakili bɛ jigin bon appétit ni y'an don kan ye fɔlɔ o b'a to ne ka chroniqueuse n bɛna lajɛ sisan ça va i ka joie kɔni dayɛlɛla ça va alhamdulilayi son duman fila nin van guitare surtout pa n bɔra laban in na sisan n b'o chorégraphie de kɛ don o don i ma ye n ka pa kun ka ɲi na o bɛɛ tɛ ça va ala n b'i fo ka Boutelezi fo k'an lajɛbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ko ne ko k'u bɛɛ bon appétit Boutelezi fana bɛ baro kɔnɔ Boutelezi Ramsès i ka kow cogo di bon n ka kow kun daminɛ ɲɛna mais ne b'a dɔn min b'a jɛ o non n tuna donc tɛgɛrɛ de bɛ fɔ ka Boutelezi kun il faut qu'an ka dɔgɔ ni public bɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'a jara allez merci tout le monde ara an b'a fɔ bon appétit filɛ jama ye k'u k'u bisimila a dabɔra manjugu f'a dabɔra kokura bon appétit kunkan filɛ nin ye ayiwa ça fait ni mun nisɔndiyalen don bi nisɔndiya de bɛ fara nisɔndiya kan ka d'a kan musoba min b'an bolo bi a kɛra sababu ye ka furu caman dilan animatrice fɛnɛ don a ko ka ca bi dɛ muso minnu bɛ yen k'aw bɛ télé kɔrɔ bi n'aw wulila dɔrɔn a diya de bɛ ban ça fait ne bɛ wele bila sisan an ba ma Umu Jara tanti Umu Jara a ka sɛnsɛn ka dɔn mais n b'a dɔn plaisir ka préparer a bɛna min fara a kan min ka di tanti Umu yɛrɛ ye kɔnɛlakati kɛlɛ min na kɔnɛmusoden tɛ kɛlɛ min na dɔnkili bɔra n kɔnɔ sa o tun ye fɔlɔ kɔnɛw ye koyi ara an bɛ bi tile de la an bɛ bi tile de la tanti Umu a bɛ Jara i ni sɔgɔma i bɛ woro sara hakili ye n sɔrɔ i bisimila i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ i bɛ se ka foli di an filɛbagaw fɛnɛ ma an bɛ bon appétit filɛbagaw bɛɛ fo waleɲuman dɔn ni o cɛ an bɛ masa Aramani barika da ka sɔli an kuntigi Mahamadu ka kisi ni nɛɛmaba ye ala min ye bi yira an na an ma foyi d'a ma an b'a fo ka barika da ka aw yɛrɛ fo aw min ye wele aw ka nin kɛnɛ sanumanba ye a banna tanti Umu bi n'i bila domaine kɔnɔ animation domaine kɔnɔna na i y'i to o la i ye fɛn caman kɛ an da bɛna se minnu ma après mais i sollicitelen de don ça fait combien d'années d'abord est-ce que i hakili b'a la daminɛw ka na bila fo sisan na san joli ɲɔgɔn na i b'a kɔnɔ bon san fila bɛ n jɛ 30 ans de micro san 30 san fila bɛ n jɛ san 30 Kadi an tɛ e ka film est-ce que i bɛ se ka kuma caman fɔ o la ara a kuma bɛ caya bi tiɲɛ yɛrɛ la a kuma bɛ caya ayiwa o kuma an bɛna video b'an bolo kɔrɔ yan nɔ i ka parcours fitinin an bɛ se ka dɔ de t'a la i ye an b'o jaw lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na baro dɔ faransikan in kɔni nana sa o saniyalen don duloki boroderenin b'a kana wallahi waliden ɲumani n'i y'a ye hali k'a fɛ a ka bɔ i ɲɛkɔrɔ ala wallahi o cɛni mun ka di n yɛrɛ ye mais o ye PD de ye si bina tɔgɔ mina kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamina PD nalen i ka so kɔni i kɔrɔkɛ minnu bɛ yan ani kanimɛkɛw ni dɔgɔninw o minnu don baara la ko PD a kɛra bɛna kɛ PDG ye wa PD mana mɛn cogo cogo G mana fara kan o y'o kɛlen directeur général ye ala k'o de ti kɛ ni n y'a to ala ma o de y'o ye wa hali ne kun sɔgɔma ne yɛrɛ tɛna sɔgɔma a ye n tɔgɔ bɔ aw da a sama ka bɔ i da kɔnɔ ne kelen de ye muso jugu la wa e yɛrɛ ma ye ka taa caman ma bɔ de komi e ka invitation ma bɔ a bɔra kɛ Nakura i ka Mohamed parlen do ko i ma di denkɛ ni kɔrɔbayara e ni samara in sa ye min Mohamed jɔnri ko ne y'a bu bɛɛ fɔlɔ de ne ko ne y'a bu bɛɛ le ni i ka cɛ de ni la ilaha illallah i musokɔrɔba fima le ka ne musokɔrɔba ne le
musokɔrɔba di bamakɔ muso yi le to kɛla a yi kɛ kɔrɔ kɛni min di a ye furula o le ma Auzubillahi minash shaitani rajim. Nakura an ka sabali dɔɔni. Ayi ko I kɔnɔya fɔlɔ ni e fana bɛ tuguni wa? Wo kuma ne hakilla ne baden poni na masa farayo. Wala hakilla ne suraka muso cɛjugu de. Aw ɲɛ cile ma aw ɲɛ bɛ ne ɲɛ la. Hey, tsh. I barla de. I ka bloqué a ɲɛ na. Sabara yɛrɛ a ɲɛ na I t'a dɔn. Itado Bamako singa be Bamako de wallahi ne ter muso jamana kuntigi muso lobo haramu nisraka lale mama akjede mutete de mam tibori de wallahi ne ce sirati ayaka sini bela jele ka baka lahiya saka abakantige nene nungala de wallahi aw bi yele nene hukuma ne ya fawye ko ne fato de wala hakili la farande ne fursi o jamana kuntigi muso lobo akolale haketo ne cheko abita jamana doka o endu jamana ko mo ko che ake ala kama ya mi bani nyogo che iki nu singama no tene nu bale de bolonita originali ya famia ma jebe da kamine dama mi chia o se ka fem se ko lu sarawa ata dole la bolo bara de yako na manya mi boke nini ma jebe da awo bita nai awo tanai se ka do be do lu ko ne ko ki tumu dum mangane ba ko mure kala ko eva wallahi e kam se barake de una ko ne ado ko neta akile ko te wolo muso ma je ne ko ma je ke e ka jugoro kulsi ko ka demsanu ko ka so josi ka yoro fura ka ta sugula ni sigi dumuni ko ni bara bela jelen ko wallahi fura de na ibai na ko ma kiya fo nyuma ya nyana ko ko ne sigira nini an ga laje an ga den nu na do an ngum ne na fo an yara ko demsene ne aywa fima ini dɔgɔmuso ɲawole basi tɛ ala kana kɛ basi ami aw yɛrɛ b'a dɔn sisan nɔ n kɔrɔtara sisan du bɛrɛ de bolo ɲawole an k'an sigi an ka kuma fɛn minnu man di n ye n k'o f'aw ye ne tɛ fɛ an si ka don si gasi la nimɔgɔniya tulon bɛ yen nka sɛbɛn f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye fɛn min ye yaalaba ye fitiri waati fitiri kana se ka mɔgɔ si to a kun ayiwa dumuni ko dumuni ka mɔ joona awɔ kosɔn ne de tɔ ye n ka du ye ni ko dumuni ka mɔ joona a ka mɔ joona i y'a faamu wa jama nin y'a sugu jumɛn sugu jumɛn n bɛna kuma i fɛ i sigilen bɛ ka e bɛ ka kuma o kuma min bɛ k'e laminɛ o tɛ mɔgɔ ye dɛ ayi n'i t'a lamɛn dɔrɔn ta kɛnɛ ma ani sɔn ni fɔ n tɛ ta kɛnɛ ma ani sɔn ani fa tɛ juru sara o tɛ kɛnɛ ma ne y'a dɔn ne y'a dɔn kabini n kɔrɔtara n y'a dɔn e de seereli ka gɛlɛn nka i sabali dɛ ne ma ɲi dɛ ne ma ɲi e ye ne ɲininka de sabali i kɔrɔkɛ ma daga min minɛ dɛ i se k'o daga minɛ ne da la o y'ale ne o tɛ ne ye n'o tɛ e ye i ma ne furu siri ne ka du kɔnɔ sabali i muso tɛ ne ye ne tɛ diɲɛ ka bɔ kɛnɛ ma ne ka mɔ joona ale k'a sɔrɔ puwabi delila ka ɛri ko sariya sigi an da la fima i bɛ mun muɲu ne tɛ fɛ ne tɛ fɛn min jan n b'o fɔ e yɛrɛ m'a lamɛn i bɛ nin da de bɛ lamɛnni kɛ n ko tulo de bɛ lamɛnni kɛ ayi kuma bɛ sɛnɛ i bɛ masikara da k'a k'i la kɛ kɛ n da la masikara da kɛ nin ye masikara da ye de finan tɛ jama ayi o fana ma ɲi sa jama ko fɛn min ye sufɛ yaala ye ani n tɛ sigi fiyewu ne t'o fɛ ne ka du kɔnɔ ni seli waati sera bɛɛ bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka seli n kɔrɔ bɛ se ka min diya i la ne t'o diya ne tɛ sɔn a ka ɲi i y'a faamu wa min ye k'i fɛla fɔ sa fɛn min ye yaalaba ye n bɛ taa tɔncɛyɔrɔ la o n bɛ taa yan fɛ o sufɛ yaalaba n tɛ jɛn n'a ye i y'a faamu kuma sera yɔrɔ min ma sa ne tɛ dangaden ye o kuma sera yɔrɔ min ma n'a kɛra kɔrɔmatigɛli ye ne bɛ n kɔ don hali ka ne cɛ to yan o ma ne bali ko min na cɛ dɔgɔnin tɛ daga minɛ ne da la jama a bɛɛ n'a ta n'i taara i dun bɛ sɔn ka to kɛnɛma yen dɛ n ka to kɛnɛma ye fima i ma ye ani i bɛ i yɛrɛ ka baara ye min ye u tɛ kelen dɔɔnin parce que i bɛ ka rôle min jouer farinya muso farima ani o n'i bɛ ka min kɛ ka mɔgɔw bilasira ka furu dilan u tɛ kelen ye i bɛ se k'o yɔrɔnin ɲɛfɔ n ye awɔ parce que ne nana fiman sɔrɔ ORTM na bon ne bɔra Kayira de la ka na ye donc ne tɛ se ka kɛ muso fɔlɔ ye cogo si la
ka ale kɛ filanan ye parce que ne taara a sɔrɔ ye sinon si la ne ka kɔrɔ n'a ye o ye kelen ye finman ni jɛman in fana pour que an kana fɔ Fanta Umu ou bien Lala Umu o bɛ taa bi dɔ ka so a kɛra finman ni jɛman mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ bon en général duba kɔnɔ sisan bi tile la fɔlɔ ta tɛ fɔlɔ baramuso tun bɛ dilanli de kɛ mais en général a bɛɛ tɛ dɛ 90% baramuso bɛ tiɲɛni de kɛ et puis a bɛ jama a dun bɛ den kɛ fugari de bon n bɛ conseil min fana di o de nana kɛ mɔgɔw nana a faamu ko n jogo yɛrɛ tɛ sinon cɛkɔrɔba dɔ delila ka taa nɔfɛ ni bere ye ORTM na ko a bɛ jɛman de ɲini a ye n yɛrɛ de ɲininka ne ko cɛkɔrɔba ne ye jɛman ye i bɛ mun kala ko n b'a ɲɛmɔgɔ den fara ni nin ne ko u tɛ se ka jɛman di Umu Jara ma tarata wula fɛ a k'a mara wa donc ale y'a kɛ mɔgɔ fila de ye yanni mɔgɔw k'a faamuya a ma nɔgɔya bon k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ sara finman de ɲɛ parce que a tɛ kɛ o de la ale tɛ sɔn jɔnmaya ma ne ni Lamini bɛ nunjuru b'ale bolo bon n'i ye fɛnɛ i b'a fɔ ko i ma kalan souvent i b'olu rôle ninnu yɛrɛ gérer mɔgɔw bɛ kuma i fɛ français la i b'a fɔ ko nin ye melechi i b'i yɛrɛ lafili quoi comme cinéma kana pourtant ni mɔgɔ min b'i dɔn i passera lycée ESICA ni mɔgɔ min b'i ka parcours dɔn munna i bɛ ka se ko mɔgɔw lafili o yɔrɔ la parce que Mali kalanbali de ka ca pour que ka mɔgɔw yɛrɛ attirer ka na émission kan i ka an ka kan fɔ hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka radio faga sisan n'i y'i bila a yɛrɛ ka hukumu kɔnɔ courage bi don a la o de b'a kɛ radio lamɛnni sisan animatrice kura ninnu minnu bɛ n wele Tanti Umu ani minnu bɛ n wele grande sœur kan b'olu de ma donc n y'a daminɛ minnu ye u ka farin micro ɲɛ kojugu n'i ye baara in jate minɛ an filɛ min na nin ye a ka jugu baara bɛɛ ye parce que a ka kɔrɔ n'i yɛrɛ ye et puis gabakurun de don n'i y'a fili i tɛ bin yɔrɔ kelen don a la o i bɛ sa k'ale to diɲɛ na yan n'i y'a fɔ k'a ɲɛ seconde a bɛ du jɔ o seconde kelen a bɛ se ka du ci donc mɔgɔninfin fana bɛ nɛgɛn de kuma ko i k'i ma jigin n'a ye de n'i ye mɔgɔw nɛgɛn k'i bila a tigi ka po kɔnɔ courage bi don a la k'i lamɛn sinon an ka ca i b'a fɔ Tarawelelakaw dugu kɔnɔ n'i ko ko ngarangaran n'a ma ɲɛ olu ka ca kojugu kunkolo ka ca an bɛna dɔ tigɛ ka b'u a bɛ fisaya dɛ i bɛ fɔlɔ an ta in na yan ayiwa Boutelezi kibaruya jumɛn bɛ bolo bi fɔlɔ sani ka na Tanti Umu fɛ yen an bɛ taa Bamakɔ kɔnɔ ayiwa ara bɛɛ b'a dɔn kɔni tant que an bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila tant que an m'an sen kan kow tɛ ban Bamakɔ kɔnɔ an b'a fɔ an filɛbaga cɛman musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ k'an bolo fila b'an kɔ sabu kuma ma ɲi kumabaliya ma ɲi sigi ma ɲi sigi ma ɲi mantu ma ɲi mantunbaliya ma ɲi ko n'i ko go n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la da de wara ye a b'a tigi dun Ala kana kuma ba dɔn an da ara an bɛ Bamakɔ kɔnɔ bisimila ara an y'a ye k'a fɔ kunna sini an ka tracteur dɔ falenba kaba bɔrɛw la ka bɔ Sanakɔrɔba ara a kɛlen don ka kunda Kalabankɔrɔ si kɔrɔ kan ara an bɛ min fɔ dɔrɔn ni doni bɛ da fɛnw kɔnɔ a ka kɛ ni hakili ye ara tracteur de filɛ ka taa i yɛlɛma a disi kan Kalabankɔrɔ ara vraiment a jatigɛ bonyana ni a basi ye mais ara an bɛ min fɔ dɔrɔn donitalaw contrôle ka kɛ de sorte que n'a fɔra ko tonne hakɛ min ka don bolifɛn kɔnɔ a ka kɛ o tonne hakɛ ye donc ni dɔ farala kan faamaw ka wuli ka jɔ u jɔyɔrɔ la ara an bɛ to hali bi hukumu kɔnɔna na ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko bɛ yen ko kɔnɔ ko bɛ yen an ka SAR footballeur SAR international camerounais Eto'o ara a fana ka mobili ye accident sɔrɔ kunna sini ara tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra makasiba ye min yɛrɛ ye choc kɛ o yɛrɛ y'a yɛrɛ ɲini il a fallu que polisiw k'a ɲini ka taa minɛ ka na n'a ye mais min kɛra nin ko yɛrɛ kɛyɔrɔ ye Eto tilala ka yafa chauffeur kɛ ma ka tila k'a ɲini faamaw fɛ u ka sabali u k'a bila a ka taga donc ara an b'a fɔ chapeau à Eto vraiment mobili tiɲɛna fɛn caman kɛra mais a ko a jɛna nin bɛɛ kɔ donc cɛ ka labila ni basi ma kɛ ka ban donc ale jɛna ara ko bɛ ko kɔnɔ ko bɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ to Bon Appétit plateau sanfɛ hali bi an y'a yira k'a fɔ hali bi Sidiki Jabate an ka icône an ka SAR interplanétaire a bɛ degun min kɔnɔ diɲɛma bɛɛ b'a kalama bi ara an y'a k'a fɔ Kanja Kura tɛmɛnen kɔ Grand P tɛmɛnen kɔ Guinéenw ka SAR ba wɛrɛ fana y'a sogo doni kunu ka don anw fɛ yan n'o ye Azaya ye a ko a fana nana Roi 12 y'a bisimila ko an nana ka na a ka soutien apporter Sidiki ara donc n bɛ fɛ jama ka nin ja lajɛ an ka segin ka na. Les Maliens, le mot même
nous manque, comme je dis chaque fois, les Guinéens, on ne peut rien dire. Précisément les artistes guinéens. Voilà Azaya, qui vient d'arriver encore uniquement pour rendre visite à son frère, son ami Sidiki Diabaté. Azaya, soyez les bienvenus. Merci. Vraiment, wallahi, Asrabe Aladron, c'est Dieu seul qui peut vous payer. Vraiment, et le cadeau que tu as envoyé, on a reçu. Merci. Vraiment, merci pour tout. Merci. Vraiment, merci. Vraiment. Vraiment, les Maliens, Azaya même est là. Il y avait Kandiakoura, tout le monde savait. Il y avait Grand P. Depuis ce problème-là, on voit que des artistes guinéens, il nous a prouvé que Mali-Guinée, c'est la famille. Vraiment. On disait que Mali-Guinée, c'est la famille, mais il nous a prouvé ça. Vous utilisez Ara ni kun Azaya depuis la Guinée ako anana frère ka soutien na vraiment mais ou jatigila kera ura 12 fait ina fo ma on ba vidéo la tout ne ura revoy vraiment a vous féliciter ka ira ka fo Sidiki nous sommes avec toi Sidiki Guinée on bi fait tout na Mali on bi fait tout na Guinée on bi fait de jëm ko bi fara ni kun ba mako kono ko na la ma bashikana sina me no sora inshallah Tantiumu, Bamako kono ko do bora ka ira san butelize fe. Kibaro ya munun kundo yido kumbe do kalama la. Bon, beni dakandido. Que wajulu kala ko anga karamogo ko seba do bi a bogotara yoro mina ni cheoche bogotara alna kera tlitlancha ibo ke kasola. Donc mogo ere do be kasola u sentala dakan ko dedo. Ni yɛrɛ bɛ Sidiki encourager parce que ni donna kaso la mɔgɔ si m'a yira k'a b'i fɛ ou bien problème y'i sɔrɔ mɔgɔ si m'a yira k'a b'i fɛ o yɛrɛ bɛ mɔgɔ sa joona mais du fait que mɔgɔw bɛ na maliyɛnw yɛrɛ b'a fɛ denmisɛnniya yɛrɛ ye nin n'a bɔra nin na a bɛ se ka fɛn dɔw lakali a kɔrɔlen bɛɛ bɛ fɛnnin dɔ sɔrɔ min b'i déranger donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲuman bɔ. Amina rabi. Vous utilisez un peu en enchaîner avec la calife et donc ara mbese ka kamanagan kelen de bene la Umu Jara kamna fara ko invité ngo alhamdulillah solution soro la Umu ne be baraka télé la ne klala bara la fo 2h du matin ga soro korole ni be me madame wele ka fo be me bi bara ro la mais hakli en soro weekend temale ma fen fo ne tira so 2h a banaka dayele maaw kumana a ma sɔn ka dayele il a fallu mɔgɔ wɛrɛ de da ka don a la n tɛ fɛ min da ka don a la a ye dayele fo bi a ne kumune ne kɔrɔ e bɛ se ka ne bilasira jumɛn na bon hakili bɛ bɛɛ sɔrɔ et puis muso ninnu fana u ni anw tɛ âge ye an ka éducation fana tɛ kelen ye ni bi den dira aw ma i b'a lamɔ a ka di yɛrɛ ye cogo min na i b'a kɛ ten défaut dɔ de bɛ maliyɛn na n'an bɛ ja la tuma min na fɛn o fɛn ka di muso ye a b'o bɛɛ kɛ a t'aw fiɲɛ yira maintenant ni aw delila kɔriw mana deli ɲɔgɔn na filɛbagaw k'a kɛ to e bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛna i défaut jira o de bɛna ni kɛlɛ ye n'o tɛ kabi fɔlɔ-fɔlɔ ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli y'a yira cɛ tun b'a défaut yira muso la depuis kɔɲɔso la mais bi aw t'aw défaut yira muso la fo ni a kɛra jata karala ye n'o tɛ n'i tun y'i défaut yira la a b'a fɔ n'i y'a ye a m'an wele a empêchera de donc a yɛrɛ b'i wele mais e m'a dege o la donc ale de jo don an b'a nɛgɛn de nɛgɛnni ka d'an fana ye o mais aw fana e bɛ fɛ an ka nin madame nin ye minɛ n bolo maa yɛrɛ de ni ne cɛ ko ma sa Umu tu es la plus belle femme du monde est-ce que o ye tiɲɛ ye mais a ka di ne la Tantiumu nɛgɛn cogo ɲuman b'a bolo a bɛ fɛ k'i bila kuma la n se fɛn fɛn n y'o bɛɛ kɛ hali bi ne b'a nɛgɛ halisa surtout aw ka fɛ aw ka furu b'a danger ma yɔrɔ de la ni âge o furu de ma nɔgɔn ani laban n'o tɛ anw ta ye tilancɛ ye an tɛ kɔrɔbalenw fɛ an tɛ fitininw fɛ sabali bɛ n'o la mais musokɔrɔba sɛgɛnni k'a senw bɛɛ tiɲɛ cɛkɔrɔba b'a exiger ka ko muru ta i kan ka mangoro ko i k'a tigɛ k'a buramuso to yen k'a mɔdenw to yen k'a denw to yen i b'a fɔ ala kɔ kɛ o bɛɛ de bɛ hakɛ o si man ɲi i bɛ wuli de i sen tiɲɛnen k'o bɛɛ de kɛ ka se k'a laban ka ɲɛ min bɛ wuli min ɲɛ mɔgɔ t'o dɔn muso nɛgɛnni dɔrɔn de ka d'an ye aw bɛ ala minɛ ka carton fa fura la
ka n'o sigi an kɔrɔ hali t'a fɔ madame i fari bɛ di o fura in b'an faga o n'i ye buru dɔrɔmɛ 10 na san madame nin ɲimi ka ji min a kan walahi n ka juru bɛ dɔ la dɛ n bɛ taa fura san ni n y'o wari sɔrɔ n bɛ taa fura san ka na d'i ma ni mɔgɔ nana a b'o lakali i ka cɛ yɛrɛ kɛ walahi a ye nin buru san ka di yan ko n ka n jija ka nin dun ça fait plaisir. Abara, ore kada yang nege. Non, mais ça c'est que nege kadi. Défi do be bulu ka lancer. Ara bitay manone. Mais butele si jija ga nege ni ke alisa. Iti mo jona ne be nege li jija ga nege ni ke. Tanti mu eni clé. On sait ñiningal dama dama ni mbolo bi ka tenwila. Kan to ki sigi ga ñiningal dama dama ni ke sa. Bi atu an sigi nga imaya nga tanti mu ñiningal. Ay no ato bi nga sigi nga ñiningal. Tanti mu ñiningali nunu droit bi bolo ku jabi. Awo ou bien ayi ou bien ani chiffre. Abi dépend ñiningali bina tasira mu. Am se ka ta faire. Awa nga ta fait. OK, tanti umu anya e ka fo ibe demsen muso musenu reçoit ibara don do la don keren do la o don juma vendredi nga jour de repos samedi faralaka dimanche ni mariage tembulu non abika nyefo abika don de fo OK tanti umu ibe émission mu question de la no ye 20/20 ya émission hakaya julike bon ala ko chenye émission indamne depuis Kaira la bon ta a hakedo mais c'est ça avec la chaîne de la a tembe ka bonga chef ou yere de yoro nyere bi soro ka atlan suno Amadou Kojo Habib Koulibaly Fatim Kone ou sabadi anga chef e chaîne de la olu de be temu nundunema mais nyere ba de nombre a hakam kera akacha parce que nyere te émission ishumi ni ay mana saya wali mangene tellement mo yere ne ke émission join donc n'était à chômer dongo don ni sigi be kuradi ke mais profito fait kan technicien fo aben no fait Moussa Fanyon Jara a o tegere fa ale fi tanti mo ame domina ko bi e furu jolu blanc ni ta dado ala ko ci OK kele jolu ben ki yo fana ban nto fana dado me ka sera me ka adla ni galoi bon pour que akanye ko ni nte ka tiɲɛ kɔni fɔ n t'a dɔn o sariya la n'o bɛ bɛn o de bɛ k'an siran. OK tati umu sena samara pointure ye joli ye 40 tati umu san jumɛn bɛ yen k'o jara e yɛrɛ ye ani jumɛn bɛ yen k'o jara i ye kosɛbɛ kosɛbɛ a jara n na bon o ani kɔni ne fɛ don bɛɛ ka di ne na ni n ka kɛnɛ ani bɛɛ fana ka di na ni n ka kɛnɛ san jumɛn bɛ yen ko min gɛlɛyara i ma dɔɔni an filɛ nin san ye min na nin gɛlɛyara ma parce que n dɔgɔmuso 2 bɛɛ banna ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ n yɛrɛ ye n jija de bi kana n'o tɛ nin tɛ n don cogo ye scène kɔnɔ c'est à dire je suis animatrice comédienne n bɛ don ni dɔn ye ka mɔgɔw fɛ mais n dɔgɔmuso fɔlɔ banna ça fait 3 mois an bɛɛ la fitini fana banna AVC de y'a bi o don dɔrɔn hali maa ye yɛrɛ a sina ka sa ten mais a ye invité tu sais baara in hali ni nisɔn ka go a tɛ dɔ i la donc i bɛ obligé de ka i kanubagaw la nisɔndiya sinon nin tɛ ne cogoya ye émission na a saraka bɔ yɛrɛ ye bi mais j'ai tout fait pour que ka public satisfait kana aw ka invitation ala ka hinɛ ani silamɛden bɛɛ lajɛlen OK tanti umu e ka dumuni mun ka di ye o bɛ taa joli ɲɔgɔn na dumuni minnu ka di ye dumuni 2 de ka di ne ye kojugu ni ɲɛ i b'a fɔ ko ka sogo jira ka fɛn ninnu kɛ dumuni min yɛrɛ ka di ne ye ko ne tɛ ban k'o dun fiyewu o ye to ye parce que ne ye bamananden ye OK tanti umu an bɛ bɔ filanan ye jumɛn zamɛ jalani ka jɛgɛ jalan yɛrɛ a banna sabanan ye salati a kɛra saba ye OK an bɛ bɔ o kɔnɔna la an bɛ na phase wɛrɛ kɔnɔna la tanti umu ɲininkali 4 fana bɛ n bolo k'a tɛnkuya i bɛ olu kelen kelenna jaabi pendant 15 secondes an bɛ se ka taa o fana fɛ tanti umu tilennenya de ka ɲi kojugu a b'i ka diɲɛ ɲɛ a b'i ka alikiyama ɲɛ dɔnnibagaw b'a fɔ cogo min na ni tilenna surtout mariage la mun y'a tiɲɛ ta semaine kɔnɔ furu bɛ se ka sa commune kelen kelen bɛɛ la furu 1000 bɛ se ka sa commune kelen kelen bɛɛ tribunal la
semaine kɔnɔ mais n'aw tilenna ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ sɔrɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna hɔrɔnya la hɔrɔnya bon hɔrɔnya fana ni nin bɛɛ tɛ taa ɲɔgɔn na kana kɛ silamɛ ye mais kɛ hɔrɔn ye quand même i k'i dalakan sabati i ka maloya i ka sira Ala ɲɛ parce que jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ne yɛrɛ u ye fura sɔrɔ fɛn bɛɛ la fɔ saya o da kile ko saya man di ayi i bɛ ko bɛɛ kɛ suta foyi wa a tɛ mɔgɔw bali ka zamɛ dun i tila ka te premier min ka paracetamol kun donc n'e ma ɲuman kɛ dun i taara ten hɔrɔnya t'e la foyi ma foyi kan tanti hɔrɔnya kɔfɛ i bɛ se ka fitinin fɔ an ye danbe kan bon an danbew de y'an ka furuw tiɲɛ parce que ni i t'i danbe ne m'a fɔ sisan ko to ka di yan e bɛ se ka ne ɲininka cogo di ko dumuni jumɛn ka di ne ye ne bamanan den tɔ ne m'a f'i ye ko to wa na kelen de ka di ne ye fana i tɛ to ja dɔn f'i ka naji bɔ a la ok tanti Umu a laban ye fɛn min ye o ye yɛrɛdɔn ye parce que n b'a ye hali i ka 20 sur 20 na i bɛ don n'o kuma ninnu ye kuma bɛɛ yɛrɛdɔn dɔɔni fɔ an ye yɛrɛdɔn fɛnɛ kan awɔ jidɔn so dɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn tɛ n'i y'i yɛrɛkun dɔn i bɛ bali ka don ko caman na ni i yɛrɛ dɔn i b'i ka famille dɔn i bɛ sira i kɔ ɲɛ sisan ne ye condamné à mort de parce que n bɛ siran n ka famille ɲɛ mɔgɔ si tɛ jara la min ka kɔrɔ ni ne ye bi ne de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye mais n bɛ siran n dɔgɔninw ɲɛ parce que n bɛ siran ka ko dɔ kɛ n'o bɔra réseaux sociaux kan n bɛ siran couche damadɔ ɲɛ n dɔgɔnin minnu n'u musow bɛ yen olu de bɛ ka ne mara bi n bɛ siran u ɲɛ n bɛ siran n ka technicien ɲɛ n bɛ siran baarakɛɲɔgɔnw ɲɛ n denw fana ni bɛ ɲɔgɔn kan radio la yen alolu de ye ne bɔ surumani don in na tani mu kana nin don tɛ se n'i kɔrɔbayara den fana b'i mara donc n'i y'olu kɛ i bɛ bila règle la mais n'i ko ko i ko ka di mɔgɔw ye mɔgɔw b'i fɛ e ka taa gɛrɛn bɛɛ la i ka don bureau bɛɛ kɔnɔ i ka taa yɔrɔ bɛɛ vraiment i tɛ se ka mɔgɔ ladilan bilen ou bien ok merci tanti Umu ala k'a ɲɛ mɛn i la an ka don tanti Umu ka album photo kɔnɔ video minnu bɔra sisan worosara ko mun ma y'o la n t'a dɔn ni photo ko ninnu na ni worosara bɛna y'a la an ka album photo fɔlɔ-fɔlɔ lajɛ i b'a ɲɛfɔ an ɲɛna Suraka Lale ni photo in n taara occasion jumɛn fɛ tan n ye Suraka Lale de kɛ Alioune Ifran Ndiaye de kɛra n ka réalisateur ye nin na a taara radio Mali la ko a taara n nɔfɛ ko ka siya dɔ ladege one man show la komi ne furulen don surakaw de ma n kelen pe de ye bamanan ye n kelen pe de cɛ ka jugu du kɔnɔ bon u ka tagabolo u ka an ta tɛ kelen ye ne ye Segu ka ye bon an ka maraw tɛ kelen ye ne ni cɛ in ma kanu kɛ donc min man di n ye u ka mara la n y'a kɛ nimɔgɔniya tulon ye k'a don nin kɔnɔ pour que dɔ bɛ se ka bɔ o la donc ka na ni n ka siya laada dɔw ye ka sɔrɔ a ma digi u la o ye Suraka Lale Suraka Lale la bɛɛ fana bɛ yen kɛlɛ min kɛra Mali ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se ka na ni bɛn ye fɔ n tun b'a fɔ a kɔnɔna na n ko IBK taa i dɔgɔnin ATT nɔfɛ a kana aw ka jamana dilan mɔgɔ bɛ mɔgɔw la yɛlɛ mais ka sɔrɔ i bɛ ka tiɲɛ message passer a tɛ digi mɔgɔ la o ye 2 ye photo dɔ wɛrɛ ayiwa ne fanga ye dɛ nin ye ni n ka technicien ye Tamanin Dor Didiu ma nin y'o ye nin y'a sɔrɔ n mangɛnɛ et puis Tamanin Dor ni a jouer an kan parce que ne ni artiste minnu sɔrɔ ne tɛ la olu ka niveau yɛrɛ la u bɛ ɲɛ n'u tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma ye mais a tɛ ko ne ye Tamanin Dor in sɔrɔ ko ne bɛ se kuma na ni animatrice bɛɛ ye bɛɛ n'i ka kuma de don bɛɛ n'i ka sanga de don mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko kɔrɔ bɛ ne dɔn ne bɛ se kuma na nin bɛɛ tiɲɛ tɛ mɔgɔ si tɛ kuma professionnel ye an ka ɲamakalaw kɔ ani minnu b'a kalan ko mɔgɔw olu de kan ka farinya ye animatrice ni journaliste ni fɛnw olu man ka ja jɔ kuma ɲɛ abada i mana kɛ cogo o cogo dɔ bɛ dɔ dɔn i t'o dɔn an bɛ ɲɔgɔn dafa dafa de nin yɔrɔ in ne kɔni worosara ne t'a la dɛ i y'a dɔn dɛ nin photo ninnu mɛnna dɛ ninnu kɔni mɛnna
Ni yɛrɛ. Nin ye yɛrɛ ye. I hakili b'a ta yɔrɔ la kɔni. Bon hakili t'a ta yɔrɔ la mais n kɔni hakili b'a fini na. Bari sabu ne yɛrɛ fana ye mɔgɔ ye. Parli de ka di n ye kojugu. O bɛ dɔn yan bi. O de ka di ye. Donc nin ye peut-être nin bɛ sɔrɔ ni Fiman ye. Fiman. Ani Lamine. Bon ne ni Fiman bɛ baara kɛ an ka kanufɛnw bɛɛ ta. Fɛn o fɛn ka di ne ye o man d'ale ye. Fɛn o fɛn ka di ale ye o man di ne ye. Par exemple labɛnni t'ale ka ko ye. Hali n'an taara sugu la n'u ye riche di ka moyen di a bɛ riche di ne ma ka moyen ta. An taara Kayi jɔharamɛkɛ dɔ jarabira an na k'an wele k'an ka na complet tantan jigi. Vaccin complet tantan jigi a ko jɛma ni hakili tɛ alikiyama la dɛ ko ne bɛ content ni kɔni ye n ka temps bɛɛ compter a tilala k'a ta 5 bɛɛ fara ne kun. Bon ne fɔra dama depuis ne fitini labɛnni ka di ne o la n b'a yira musow la muso fana tɛ kɔrɔ parli ma ani sungurubaya tɛ kelen il faut être toujours coquette devant ton mari. Ne ka parli de ka di ne mais o man di ale baara de ka d'ale n'an voyagera a bɛ ɲɛgɛn ko a bɛ tobili kɛ a bɛ yɔrɔ jɔsi n fana tɛ baara fɛ. Wala sa. Ayiwa dɔwɛrɛ nana. Nin ye sotigi yɛrɛ nin ye surakakɛ ye. O tuma na. Mais e tigɛra fɔ sotigi ye plus fort que ça voilà. N mɔdenw de ye nin ta seli sɔgɔma ka balana. Photo dɔwɛrɛ nana. Donc n mɔdenw de ye an nɛgɛ k'an sigi ka nin ta n m'a dɔn u y'a fili ɲɔgɔn kun cogo di. Walayi surtout mɔden dɔ bɛ yen Fatim ale de u y'a publier u ni ɲɔgɔn cɛ b'a dɔn mɔden tɛ mɔgɔ sɛbɛ dɔn. Anw fana sina k'a camu kɛ. A y'a camu nin surakakɛ in fana sisan ni AVC y'a bi n'o tɛ ni furula 26 ans de mariage ale de bɛ taa an ka na san sugu la ale de bɛ n ka gabugu datugu a bɛ daraka dilan ka di yan n'a ma fura kari ka di yan n tɛ se ka fura ta. A banna. Ni sara n ye a banna n'a sara n ye ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ sɔrɔ ne ni mɔgɔ tɛ ɲɛ i tɛ bɔ suraka kun k'i ni mɔgɔ bɛ ɲɛ o. A ma foyi bɔ n bolo donc furu yɛrɛ ye hinɛ de aw ka ɲɔgɔn wale ɲuman dɔn o de ka ɲi yanni kelen ka wuli kelen ye si tɛ si tɛ se a don dɔn furu tɛ se ka to diya la ten SMS ni n'o tɛ an y'an sigi ka télé lajɛ o don feuilleton dɔ lajɛ tubabumuso ni sinna ka cɛya mara se ko ne ko wayi a ko ko mun kɛra ko ne famana ka nin ye parce que maliyɛn cɛ tɛ muso embarrassé. Jara ko maliyɛn cɛ tɛ muso embarrassé. U b'o bɛɛ kɛ orgueil. A b'o kɛ i daminɛ kumani. Jolie, tu es jolie, tu es bien sapée, mignonne. Ni furu la u b'a kɛ komi i ye sɛ n'a banakɔtaa tobi. A banna. O ma ɲi an t'o fɛ. An fana k'a fɔ est ce que n ɲɛna yan point o tɛ yan mais n m'a fɔ k'a fɔ dukɛnɛ na cɛ ba ɲɛna ko bébé i m'a wolo dɛ. Bébé c'est dans la chambre. O faamuna. An ka taa photo dɔwɛrɛ lajɛ. Ayiwa ko nin ye photo fɛnɛ nɔgɔyalen an bɔra album kɔnɔ. Kadi e tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ. Awɔ Ara ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ. Tanti Umu Jara. Mali yɛrɛ tɛ bilen an ka Mali bila pewu i ka 20 sur 20 a kelen bɛ ka tiɲɛ minɛ du dilan jamanaw fɛn bɛɛ ne bɛ fɛ ka dɔn o bɛɛ kɔnɔna la baara in a ye nafa dɔ ɲɛ i ye le fait que diɲɛ bɛɛ b'i fɛ i kumakan ka di mɔgɔw ye a ye nafa dɔ ɲɛ Tanti Umu ye. A ye nafa ɲɛ parce que n'i tɔgɔ ma sɔrɔ fɔ 25 i tɛ se ka fini sa u ye bilen vraiment animatrice sara tɛ bɛrɛ ye jango i ka se ka nin tɔgɔma bɛɛ entretenu ni min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye o ye lagare min ye n fasa da zikiri la o ye den kelen de sɔrɔ o y'o tɔgɔ danna donc b'o de ye et puis a sara ko o den kelen de to a kɔ n bɛ to o de ye n'o tɛ o ni balimadenw n tɛ s'u kɔrɔ bilen tiɲɛ yɛrɛ la o y'a nafa dɔ ye a nafa dɔ fana ye n ka ko ka di mɔgɔw ye o ye nafaba de ye mɔgɔtigi b'i diya ni waritigi
i n'a fɔ degun yɛrɛ fana b'a la degun yɔrɔ in na i da sera yɔrɔ min ma n ka ɲininkali bɛ taa min kɔnɔ par exemple sisan animateurs an b'a ye n'u banana fo SOS de ka bila ka aide ni fɛnw ɲini e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye n bɛ se k'an fara aw kan parce que an bɛɛ bɛ baara in kɔnɔna na est-ce que fɛnw bilalen don en place e hakilina na fɛn dɔw tɛ se ka bila en place o ka ni bana ni fɛnw nana an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ yanni ka wele bila SOS bila k'a fɔ ko ka dɛmɛ kɛ yan. I ka nin question in ka gɛlɛn ma dɛ. Togo di tanti? Parce que baara o baara ni a baara bɛɛ ka gɛlɛn mais presque ka gɛlɛn a bɛɛ ye. Wari t'a la e yɛrɛ b'a dɔn. Yanni ka sara arajo la i bɛ kuluwalaw wolo kɛ a kunjugu kan. I bɛ reportage kɛ i bɛ maɲumantɔkow kɛ i tɛ wari sɔrɔ tɔgɔ kɛlɛ de bɛ yen dakan dun de don. Ne tɛ se k'e ka sisan anw filɛ ka kuma ni technicien tɛ a bɛ mɛn min. An bɛ ɲɔgɔn dafa de fo an k'o dɔn sinon ni an ye quatrième pouvoir de ye ni an yɛrɛ damaw farala ɲɔgɔn kan ka sɔn mɔgɔ t'an dan o mɔgɔ tɛ se k'an da baarakɛyɔrɔ si t'an ɲɛ wa ala y'an kunnaja an ko ka i b'a fɔ ko bɛɛ mɔgɔ min ko ka di bɛɛ ye dɔ tɛ fɛ k'o kumakan mɛn o bɛ baara in kɔnɔ bɛɛ ko ka mɔgɔ min b'a fɔ ala karisa yɛrɛ de ko man di ne dɔ bɛ ɲini ka sa o nɔfɛ a bɛ ɲɛna wa n'i y'a bila i kunna baara in na k'i ye star ye o de y'i bin kuma ye i kelen tɛ se o an yɛrɛ b'an yɛrɛ bɔ yanni an ka tila maɲumantɔ ko ni fɛnw na vraiment a ma se mɔgɔ k'an dɛmɛ n'an yɛrɛ ye solidarité kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ORTM ni privé a bɛɛ ye baara kelen de ye voilà a bɛɛ ye baara kelen de ye bon ne bananen filɛ nin ye par exemple n dɛmɛna n tɛ se k'a fɔ ko n ma dɛmɛ a ye wara minɛ k'a kun cɛ o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo tiɲɛ tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye bana in kun ne fɛ hali ni ne kun sara walahi a kuran fɛ parce que ne yɛrɛ y'a ye u ye n kanu cogo min na mɔgɔ dama min kasira n nɔfɛ k'a kɛ komi mɔgɔ si tɛ dɔgɔtɔrɔso la ne ni kelen tɛ fo ka taa kɛ ne ni cɛ dɔ tun bɛ salle kelen kɔnɔ ko danbele a kun tɛ sɔn fura ka k'a la fiyewu ko fura jayɔrɔ bɛɛ bɛ ka kɛ ne na ko banaw dun tɛ kelen ko fo min bɛ kɛ ne na o ka k'ale yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ na a ka pikiri charger ne de kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka t'o k'a la donc o bɛɛ y'a ye mɔgɔw b'i fɛ baara in na mɔgɔw b'an kanu an yɛrɛ de bɛ an yɛrɛ segin kɔfɛ sinon public b'an bɛɛ fɛ bɛɛ n'i ka public de don mɔgɔ minnu yɛrɛ ta ma diya n ye dɔɔni o ye n bɛ to k'a fɔ arajo la n ko sɔrɔbatɔw ka hinɛ kasangetigiw kasange kalalaw la kɔrɔbiyari bolilaw kaburudon gardien sukolaw u tɛ taa mɔgɔ deli an ka mɔgɔya bi laban u bolo u ka hinɛw la n k'u m'a fɔ n ye dɛ ne yɛrɛ de b'a fɔ émission kɔnɔ an ka sɔrɔbatɔw ka to ka taa hinɛw la u fana balo de b'o la ni olu bɛ hinɛw la a kan ka taa o foli kɛ ne ye n ka so ni aw kɔntana olu m'o kɛ dɛ fo ne dalen ereya kɔnɔ ka ɲɔgɔn lajɛrɛ k'u bɛ taa ne lajɛ o tɛ bɛn ayiwa tantimu an bɛna video surprise dɔ b'an bolo yan sisan i yɛrɛ kama awɔ i ɲɛ couleur falenna o la dɛ. o kɔni émission in o sira dɛ. ayi kana siran an ka a jateminɛ fɔlɔ min ŋɔnɔ b'a ko la an bɛna commenter. An ni tile Nouveau Télé lamɛnbagaw principalement émission Bon Appétit mɔgɔyara n'a ka jama a ye musoba min wele bi n'o ye Umu Jara ye ne tɔgɔ ye Kulibali Nana Hayidara Umu Jara buramuso de ye ne Umu Jara ye ko caman dilan Mali kɔnɔ Umu Jara ka kɛlɛ yɛrɛ min ye pour que musow kana se ka furusa ka dɔgɔya muso kunda an ka se k'an furu bato k'an cɛw minɛ cogo dɔn émission in diyara an ye yɛrɛ de a ye Umu Jara wele bi Umu Jara ye koba de kɛ Mali kɔnɔna na musoba de don Mali la halisa ala ka émission in taga ɲɛ ala ka sini kɛnɛya di Umu Jara yɛrɛ ma a ka se ka musow conseiller toujours caman ka bɔ furusa la Umu Jara ye ne minɛ komi a den a m'a yira n na tile kelen k'a buramuso ye depuis ma furu ka taa fɛ fo ka na furu ka taa Umu Jara fɛ toujours denkɛ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ vraiment émission in diyara n ye aw ni ce aw ni baraji halisa ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka sini kɛnɛya di Umu Jara yɛrɛ ma. An bɛ min fara o kan Umu Jara yɛrɛ tɔgɔ belebele a fa b'o de faamu a b'o dɔn n'a nana du kɔnɔ don o don k'a to a cɛla la gɛlɛya fɛn fɛn bɛ du kɔnɔ o don o y'o bannen ye
dan tɛ a la n b'a fɔ ala ka sini kɛnɛ la ala k'a mɛn an kɔrɔ a ka se ka an musow dilan an ye hakɛtɔ b'a kan Salimu. Renouveau lajɛbagaw aw bɛɛ ni tile kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon appétit kanubagaw n ka foli b'aw bɛɛ ye ne yɛrɛ bon appétit kanubagaba dɔ ye ne tɔgɔ madame Jara Setu Fofana n ka foli bɛ ara ni Gutelezi a n'aw baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen aw sera muso belebeleba de ma bi a ye musoba min wele bi n'o ye tanti Umu Jara ye tanti Umu Jara ne yɛrɛ baro ne buramuso do tanti Umu ka émission a ye muso caman bɔ dibi la bi ala ni tanti Umu Jara sababu muso caman sirilen n'u ka furu la bi a y'a yira muso misɛnninw na k'an bɛ se ka cɛ mara k'a sɔrɔ a ma se morife taga ye an ka foli de bɛ tanti Umu ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'an yɛrɛ mɛn ka émission in lajɛ. Nin tun ye I yɛrɛ dɔnbaga baw ye u y'a yira k'a fɔ buramusow b'a la kosɛbɛ I b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon min fɔlɔ kuma na o ye n denkɛ fɔlɔ muso ye o yɛrɛ balala n na kosɛbɛ bon mun laban kuma na sisan o ye n ka technicien muso ye Musa Faɲɔ muso ye i y'a dɔn ne ni Musa Faɲɔ bɛ baara kɛ plus de 20 ans mais n'i y'a bila ɲaman kan ne t'a ta parce que a ka furu yɛrɛ ma nɔgɔn a ka misɛn i n'a fɔ fini jukɔrɔ ɲɛɲɛ ni y'a muso tɛ ne bi baara min da ne ka baara ye kuma bɛ a ka furu ma donc n bɛ dugawu de kɛ cɛ bɛ ne a cogoya de don ne ko muso n'i ye cɛ min sɔrɔ o k'i ka diɲɛ garizigɛ ye tiɲɛ tɛ n'i bɔra nin kun ka taa dɔ wɛrɛ kun o fana bɛna phase wɛrɛ yiri la min ka jugu ni a bɛ gâteau san ka di denw ma k'olu kɔrɔta n'a ye den sɔrɔ la a b'i denw fara 90%. Bon cɛw fana toujours a bɛ fɔ ko musow de ka sabali cɛ fana kan ka sabali ne b'a ɲini an filɛbagaw fɛ ani cɛkɔrɔbaw fɔlɔ furu tun bɛ kɛ cogo min u k'a essayer ka sisan kɛ ten cɛman tun bɛ kalan furu la fɔlɔ musomanin fana tun bɛ kalan furu la mais sisan u tɛ k'o kɛ furu bɛ ka kɛ digi bɛ kɛ muso dɔrɔn de kan réseaux sociaux fana min dannen bɛ n b'a ɲini n bɛ profiter ni tableau in na k'a ɲini cɛw fɛ a ye muso ninnu bonya fɛnɛ k'i da ni réseaux sociaux ye muso kɛrɛfɛ I ni dɔ wɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ja lajɛ o furu bonya bɛ min i ka courage sɔrɔ a k'a da I kɛrɛfɛ wali kelen ka to téléphone ni tablette la ten a dalen bɛ so kɔnɔ a y'olu dabila ala kama muso tiɲɛnikɛ nɔ man ɲi dɛ san ye kalo 12 de ne bɛ kalo 11 kɛ k'an tinti u ka jigin anw musow bɛ ko miniyɛn furuko muso fɛn fɛn filɛ salle kɔnɔ yan fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ a kelen kelen bɛɛ bɛ se ka coup d'état kɛ wa an t'aw jɛ ni hali seconde ye an t'aw jɛ koyi mais ne b'a fɔ u ka sabali di et puis den tɛ cɛ ta ye den ye muso de ta ye hali n'i ma bange ɲɛ dɔrɔn I laban bɛ ɲɛ hali dentigi ta ye o tɛ fana ko dentigi k'i b'a den na I mana sa den tɛ da I nɔfɛ o furu ɲɛnajɛlan de don donc ne b'a fɔ u ka sabali u b'a fɔ ko ne bɛ cɛw fɛ ka tɛmɛ u kan ne b'olu yɛrɛ de fɛ voilà ne bɛ boli aw ni de nɔfɛ aw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na o dɔrɔn de don parce que furu ye mɔgɔ n'i sara furu la o de ka ɲi min fana tɛ furu la ni ala m'a nɔgɔya I ye dɔnnibagaw ko k'a bɛ sɔrɔ I den bɛ alikiyama wali I cɛ bɛ alikiyama donc I bɛ ala minɛ n'o ye ala de y'a k'i la minnu fana y'a sɔrɔ muɲu n'a ye fo n'a ye marifa ɲɛsin I ma k'a b'i faga ou bien n'a ko a bɛ muru don I la I kɔni bɛ se k'i yɛrɛ ɲini o la n'o tɛ a kun kana don o don mama dɛ walayi ha ne buramuso san nɔ hali ne tɛ dumuni kɛ I b'o fɔ I ba ye mais an bɛ nin bɛɛ la o est ce que pression dɔ tɛ kɛ e yɛrɛ kan personnellement le fait que I bɛ nin baara in na I bɛ bilasirali baara la I bɛ ka furu dilan ainsi de suite est ce que mɔgɔw t'a jateminɛ I la e yɛrɛ man ka fili quoi tu es parfaite I man ka fili donc ni I ye ko ni fitinin kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ kojugu ye awɔ bɛɛ bɛ ka jɔrɔ I ta de la mɔgɔ si ma hami ne yɛrɛ la awɔ n'o tɛ dɔ bɛ ne yɛrɛ la e ni ala cɛ bamanan furulen surakaw ma o ka nɔgɔn a ma nɔgɔn o ma nɔgɔn mais ne b'a muɲu surtout baara in yɛrɛ o de y'a kɛ animatrice tɔgɔ de ye condamné à mort a ka ɲi cɛw la ni anw ye I tɛ se ka dumuni kɛ yɔrɔ bɛɛ fini bɛ fini na I b'o contrôler pour que mɔgɔw ka da I la I yɛrɛ de bɛ exemple ɲuman yira o ye kelen ye pression yɛrɛ min bɛ ne kan somɔgɔw fɛ ani n denw o ka jugu hali public ta ye ne dɔgɔninw olu bɛ min da ne kan a se ka lakale
ne yɛrɛ den dɔ bɛ yen Moribo n tɛ se ka hali bɔ ka hali 10 minutes kɛ a bɛ se ka n wele ko tankɛ e bɛ mini i bɛ niveau jumɛn na donc i ma lafiya yɛrɛ de fiyewu n dɔgɔninw fana b'o cogo la finalement fo ko an bɛ siran de parce que mɔgɔw dalen don i la n'i nana ko dɔ kɛ n bɔra wajulikɛyɔrɔ dɔ la polisikɛ dɔ ye n lajɔ ko n jara n tɛ jɛn ni nin ye dɛ nin heure la e kelen tɛ tiɲɛ dɛ vraiment n'i ye nin heure la n jatigɛra n fana kelen tɛ bɔ a ye mɔgɔw ye n kun ko vraiment hakili sigira n t'a fɛ tuguni k'i ye nin heure la an dun donba su de kun don k'ale yɛrɛ ɲinɛna donba yɛrɛ kɔ donc i y'a dɔn mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ n ka mobili delila ka sɔgɔ fana hôtel dɔ da la cɛ dɔ y'i jɔ e bɛ mun na hôtel da la a ma nɔgɔn cogo si la ala ka faamuyali ko ɲuman na wa sanfɛ kunbaba ale bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ bi a bɛna dɔ m'u fɔ a ka réseau dɔ kan entrepreneuriat jeune a kɛlen bɛ ka min bila sen kan kunbaba i bɛ se ka gɛrɛ ka na. Monsieur. Oh, ça va? Mais à la condoléance est présentée au Mouna. Merci bien. Grande sœur, à la Kahine Tabraoula. Amin. À la Kaya Fakuma. Amin. À ma sefoli là, un bébé qui a essayé de se noka. Ne connaît favori et ça comme sur l'allée. Vraiment, c'est favori. Il y a un programme. Our programme ni entrepreneuriat jeune. Donc initiative mindo. Jiɲɛ seleke naani tɔn n'o ye PNUD ye min bɛ farafina ka ani jiɲɛ yɛrɛ ka ɲɛta fɔ ani fondation Tony Elumelu o ye an balimakɛ dɔ ye Nigérian don ale ye multimilliardaire ye donc a bɛ san 6 bɔ bi a y'a ka nafolo ta 5 milliards ɲɔgɔn k'a don denmisɛnninw ka ɲɛta la donc comme a marché la bolo jiɲɛ seleke naani tɔn fana farala a kan et a ye projet sigi pour le Sahel kungo bɛɛ mais ɲinan ta gɛlɛya donna jiɲɛ kɔnɔ an mun y'a fɔ ko ɲinan gɛlɛyara avec la pandémie u kun bɛna a bali akake mais Tony makasi PNUD ye u sɔnna a kana Mali la donc kota fɛn o fɛn dira Sahel ma Mali de y'o bɛɛ sɔrɔ donc programme dayɛlɛlen don depuis le 1er novembre malheureusement a bɛna kuncɛ le 14 min ye siviri don ye donc an y'a di bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini aw fɛ a k'a cari barisa ba saba de fɔra sifin ba saba san 18 fo san 40 hali ni projet t'i bolo juste ni idée b'i la et qui va faire ka baara kɛ faso ye i b'a fɛ ka baara kɛ i yɛrɛ ye i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn mais tɔgɔ bɛ sɛbɛn bɔlɔlɔ de sanfɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fiɲɛna bala ye an bali an ka se ka fara ɲɔgɔn kan donc bɔlɔlɔ page ye www.tefconnect.net .com de sɛbɛnnen don mais o ye anglais a bɛ taa sanfɛ a bɛ langue changer ka kɛ français mais pourquoi ka français sɔrɔ dɔrɔn a bɛ .net de kɛ min y'an se yan bi an b'i fo parce que toujours n'a mago b'i la i b'a dayɛlɛ an ye an b'i fo kosɛbɛ parce que ba saba in na ba 1 ni 200 1200 réservé don musolakaw ye mais ne y'a lajɛ kunun an tun bɛ 289 dɔrɔn de la donc musow tɛ ka postuler donc vraiment an b'a ɲini aw fɛ a y'a cari parcelle t'a la redoubler t'a la i k'a sɔn i ka baara kɛ dɔrɔn donc formation bɛ kɛ 6 semaines après i bɛ taa i b'i ka business plan sɛbɛn i bɛ dɛmɛ parce que u bɛ i ni entrepreneur dɔ de bila min b'i ka secteur la donc u b'i dɛmɛ k'i ka business plan sɛbɛn i b'i ka business plan sɛbɛn kalanlenw dɔrɔn don wa ayi kalannen fana tɛ mais mais kalanbali b'a kɛ cogoya min na fo i ka an den dɔ gɛrɛ i la parce que olu kɔni bɛ bɔlɔlɔ dɔ kosɛbɛ parce que wajibi ye bi i k'a sɛbɛn de i k'a sɛbɛn donc fo den kana den k'i dɛmɛ i ka se k'i tɔgɔw sɛbɛn k'i ka jaw ta k'a don parce que scanning b'a la i b'i ka carte d'identité scanner mɔgɔ wɛrɛ kana fɔ ka e don u bɛ place la donc carte d'identité bɛ scanner en général an b'an denw de deli olu ka gɛrɛ an na an ka se k'a kɛ sinon kalanko ni kalanbaliya t'a la o de y'a to a dayɛlɛlen don Mali bɛɛ lajɛlen ye donc 1200 fana 40% o dayɛlɛlen don régionaux ye et n y'a ye k'a fɔ kunun hali Menaka Dieu merci Menaka postuler la Taoudeni postuler la Kidal postuler la Sikaso Kayi bɛɛ bɛ ka postuler mais Bamako de kɔni jama ka ca donc régionaux fana an b'a ɲini u fɛ u ka postuler pour que vraiment Mali ka se ka garisɛgɛ an ka sifin ba saba u ka se ka nin opportunité saisir bɛɛ b'a dɔn a bɛ gɛlɛya min na Mali ka ɲɛta bɛ tɛmɛ sifinw fɛ nka a bɛ tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifin musomanw donc vraiment a kana saliya a k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni projet sɛbɛnnen tɛ baasi tɛ www.tefconnect.net an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka na yɛrɛ renouveau dayɛlɛlen n'u sera n'u ye information ta renouveau kan an b'u tɔw bilasira o tɔgɔ ok donc ne b'a fɔ n ko Nefertiti Ramses
parce que ɲɛ b'a la halisa tiɲɛ don tɔgɔ in ma falen ne a ma falen ne a mun i b'a laminɛ bon n t'a laminɛ bi vous fo kosɛbɛ kosɛbɛ Béniché donc jeune minnu bɛ an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen a k'a partager kosɛbɛ kosɛbɛ 14 novembre o ye délai ye Umu i ni ce kosɛbɛ kosɛbɛ merci plaisir i ma tanti mun ka sɔn yɛrɛ la na sa n'a ye jaralakaw fasa yɔrɔ dɛ maintenant an bɛ wele bila mɔgɔ minnu fana bɛ ka tigɛrɛ cɛ ɲuman fɔ an kun association ayiwa ko an ka taga video surprise wɛrɛ nana tanti mu mɔgɔw ko k'u tɛ to kɔ bi tanti mu ko la plateau kan ko f'u k'a bɛɛ de fɛngɛ fɔ an b'an concentré video in fɛ dɔɔni parce que a tacogo qualité dɔɔni b'a ko la voilà an b'a lamɛn fɔ. Vraiment n b'a fɛ ka témoignage kɛ n jɛɲɔgɔn de kan o ye n balima de ye n teri de ye n'an jɛra ka denmisɛnninya la n ma tigɛ a la cɛ min bɛ san 30 la bi an ma deli ka kɛlɛ tile kelen n jara yɛrɛ sigilen filɛ nin ye n ŋuna tɛ n jara la n jara tɛ dimi dɔn a tɛ kɛlɛ dɔn ni n jara jɛra kɛlɛ ti don aw cɛ sabula ne yɛrɛ y'a dɔn k'i dimi don a kɔrɔ dɔrɔn elle fera tout pour k'i la content ne jɛɲɔgɔn de don an denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn bolo fo ka na bila mɔgɔkɔrɔbaya la bi an ye dɛfu fasi tuma min na an taara esika de la mali bɛ fɛ ka kuma mun de kan o de ye kun jara ka comédie ye o de ye kun jara ka animation ye animaticien ye kun jara c'est un don naturel a cogoya de don kabi denmisɛnniya la ale bɛ mɔgɔw la yɛlɛ de a ye barokɛlaw sɔrɔ ka teminaw sɔrɔ sabula ka kuma bɛɛ bɛ taa yɛlɛ bolo de kan a ko bɛɛ de y'o ye kuma si tɛ kuma si sɔrɔ kun jara da adamadenya la n'a bɛ kɛ tiɲɛni sira ye fo yɛlɛ ko dɔrɔn o ka tɛmɛ ka bɔ yen bi an bɛ yɔrɔ min na bi kun jara bɛ ka balimaya min dilan a bɛ ka adamadenya min dilan a bɛ ka sigiɲɔgɔnya min dilan a kɛra ala ɲɛna diɲɛ bɛɛ b'a kalama mali dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ b'a kalama ni taara mun jara fɛ yen vendredi fɛ i ni mun jara se ka fɛrɛ sabula demu de kɛlen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa vendredi bɛɛ ye denmisɛnnin musomisɛnnin ninnu kɛlen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa u b'a fɛ ka entretien kɛ ni kun jara ye n'i taara fɛ i n'a yɛrɛ kɔni se ka entretien si de kɛ a se ka fɛrɛ cogo si de la o denmisɛnninw bɛna ni mun ye u bɛna mun cɛla u cɛw cɛla problème ye u bɛna n'u tanti mu an kɔni bɔra ka video mais an tɛ video ni jɔn ye Fana Kimbiri mun de don denmisɛnnin teri don an ye bɔgɔtobi kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bugotigiya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka furu fana kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ala y'ale cɛ minɛ ji dɔgɔya amina a ye témoignage ba k'i kan ne fana ni teri kɔrɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu ye denmisɛnninya kɛ teri kɔrɔ tɛ n bolo ka taa ɲɛfɛ komi n bɔra k'a fɔ sisan jɛkulu b'an bolo bi min ye Camp Jeunesse Entrepreneur pour le Développement a président bɛ yan nɔ olu de bɛ ka jɛ ka tigɛrɛ duman fɔ an kun n'an k'olu ma ko CGT voilà président yɛrɛ ka sɛnsɛn ka na 2 mots fɔ an ɲɛna jɛkulu kan somɔgɔw i bɛ se k'i gɛrɛ yan basi tɛ aw bɛɛ ni ye tile n bɛ lamɛnni jɛkulu ni filɛli jɛkulu bɛɛ fo ka maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ fo n tilala n bɛ jaralakaw fo Amadou Traoré aw ka tanto m'u ka tonton Amadou Traoré CGD ye jɛkulu sugu jumɛn ye d'accord CGD ye association de ye mun bɛ société civile minɛn kɔnɔ association malienne don a sigira Mali bɛɛ ka sɔn mais ko daminɛna a ye a ka baaraw sinsin Mopti région kɔnɔ parce que a sigiba fanba kun ye mutikaw ye a défaut ka se ka a bɛɛ lancer ɲɔgɔn fɛ baara daminɛna Mopti région de kɔnɔ ni y'a san kelen ye à peu près donc hakilina dɔ de nana ni association ye o ye k'a fɔ an bɛ jamana mun kɔnɔ n'o ye Mali ye jamana tɛ mun sɔrɔ fanga ka bon du coup a bɛna kɛ jamana palanitigi ye mun bɛ yaala ka dɛmɛ ɲini waati bɛɛ an ko n'an bɛ fɛ ka bɔ o kɔnɔ a bɛ daminɛ anw yɛrɛ la association caman bɛ yen u tɛ se ka foyi kɛ ni u ma yaala an ka dɛmɛ ɲini an ka dɛmɛ ɲini mais en tant que citoyen anw yɛrɛ jɔda ye mun ye an ka sigida yiriwali la
kun dɔ bɛ a ti foyi bɔ mɔgɔ kelen ka farifoni bɛ se ka dankari a la a bɛ na ni yiriwa ni ɲɛta ye voilà an bɛ se ka o ko sugu kɛ nɔgɔya la cogo di donc association in sigira o kan kan ok aw bɛ mun de kɛ CGD yɛrɛ kɔnɔna na donc CGD kɔnɔ an bɛ baara kɛ effectivement yiriwa sira de kan notamment denmisɛnninw ka yiriwa o hukumu de kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ waatinin bɔ an ye kurun di muti denmisɛnnin dɔw ma minnu bɛ ba kɔfɛla la u ka kalanko nagasira ka sababu kɛ ekɔliso minnu tun b'u bolo gɛlɛya min bɛ camancɛ janfan kan bi n'o ye jihadisme gɛlɛya ye o y'a to u tɛ se ka t'u ka ekɔliw la u bɛ kurun de ta ka na muti malheureusement parents ka sɔrɔ tun t'u permet ka o fɛnw fana kɛ donc an sera ka kurun ni fɛnw ɲini a wari ma ɲini mɔgɔ fɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tan mugan de farala ɲɔgɔn kan ka baaraw boloda donc o n'a ɲɔgɔnna ko caman donc bi n'i y'a jateminɛ san kelen kɔnɔna na parce que association sigira en place en septembre 2019 an bɛ se k'a fɔ k'a ta septembre 2019 la ka se bi ma an bɛ $23 bɔ ɲɔgɔn la musaka la association ye mun mobiliser kuma la san laɲini ye mun ye ani aw yɛrɛ ka wuli-wulikan ye mun ye voilà donc an ka laɲini ye ka association ye a ka lakodɔn a ka se ka cari ka se ka Mali yɔrɔ tɔw minɛ c'est pourquoi an y'a jigin k'a fɔ an bɛ bi communication in kɛ waati ka surun kosɛbɛ n'o tɛ an kun ye activité minnu caman kɛ a kun ka d'an ye k'u partager mɔgɔw k'a dɔn ani a bɛ ka kɛ kɛcogo mun na parce que i b'a sɔrɔ sigida la ko ni fitinin dɔ bɛ yen nɔ ni a y'aw fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka dankari a la donc association ka laɲini y'o de an bɛ fɛ a ko ka don ba la donc a dayɛlɛlen don maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ye an ka baaraw kunsin bɛ musow ani denmisɛnninw ma kosɛbɛ mais association membre y'a la bɛɛ jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ ayiwa o diyara n ye an b'i yɛrɛ fo ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ami ala ka dugawu la an bɛ bɛn don na nataw ma don wɛrɛ laɲiniw aw ka fɛn tɔw bɛ ɲɛfɔ o kɔnɔ inchallah n b'i fɛ n'a ti kɛ basi ye fana k'an profiter an ye Mali camancɛ mɔgɔw ye an ka cɛkɔrɔba fatura nin bi y'a tile 2 ye an bɛ an profiter ka foli kɛ ala ka hinɛ ATT la ala k'an bɛɛ ɲɛsɔn ta don cɛ parti belebeleba don an mutikaw bolo je pense que a kɛra Mali cɛba dɔ ye mun ka se a n'a ka engagement jamana jɔli la walali la o tɛmɛna muti binankun kan ka Mali labɔ ka diɲɛ labɔ mais anw ta don anw mutikaw ta don vraiment ala ka a kɔsuma ka amina yarabi merci bien i Traoré ou bien i Jara wagati sera déjà Tante Umu i yɛrɛ ka bilasiralikan labanw folikan bon ne bɛ min kɛ musow ka sabali toujours a bɛ fɔ musow ka sabali yɔrɔ min na cɛw fana ka sabali u ka musow nɛgɛ n b'o o de fɔ émission in yɛrɛ a bɛ denmisɛnninw yɛrɛ kun sisan u ka téléphone kɔnɔ o bɛɛ ye hakili sigi n bɛ n cɛlakaw fana fo parce que n'i y'a mɛn i bolo bɛ foni ka baara fana kɛ i cɛ n'a somɔgɔw de fana sɔnna n b'olu fo n bɛ n somɔgɔw fana fo ani n sigiɲɔgɔnw ani baaraw bɛɛ lajɛlen ani kanubagaw bɛɛ lajɛlen ani n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ni minnu ye baara kɛ privé la ani minnu ye baara kɛ ORTM na n b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fana fo vraiment ça fait wagati ko in de fana sinon question caman de bɛ Tante Umu an bɛna tila ka wele bila i ma dɛ tuguni awɔ a bɛ bɛn cɛw kana na dimi dɛ non an bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ cɛw niyɔrɔ fara a kan i y'a dɔn dɛ cɛw ne b'a k'u nɛgɛ a ka bugɔliba in dabila a kana fɔ k'an ye denw fana bɛɛ kɛ muso ye anw t'a dilan a kana an bugɔ k'an kɔnɔ tiɲɛ a kana an ɲɛw ci a kana an senw kari n'aw bɔra aw ka don ma dɔn vraiment musow bɛ furu fɛ mais an fana sɛgɛnnen don a ye sabali o tɛ walayi wa a y'u furunbaw deli yɛrɛ de musow aw fɛnɛ aw fana ka sabali fɔlɔ anw ka bogotigiya tan cɛ tun bɛ se ka san 2 kɛ a bɛ sira i ɲɛ k'a fɔ k'a b'i fɛ mais bi cɛ mana fɛli ɲɛ jira dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ crédit envoyé sisan foli belebeleba di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ min yɛrɛ ye ne avié n'o ye Mabi Bichi association des femmes rondes o présidente do a nana yan a ye ne ka fini ɲuman in kala ka di ma ko n ka n par'o la ayiwa ko faransiga dɔ fana bɛ yen Makuku Sidibe ma a bɛ Faransi consul kɛrɛfɛ a bɛ k'an lajɛ en direct en ce moment Kuku ayiwa an bɛ dugawu kɛ fana ATT ye Moptikaw ko k'a ye makoba ɲɛ olu ye Mopti jamana bɛɛ de don
saya ka kunna dɛ an bɛ foli d'a ma ne yɛrɛ bɛ sinankunya sugu bɛɛ k'a muso fɛ fɛn bɛɛ bɛ kun a la fɛn bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ la depuis fanga tɛ ne b'u dɔn donc ni a binna tan a binna maliden bɛɛ de an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ala ka limaniya di a denw ma ala ka na du barika t'a fɛ ala ka dugawu minɛ